मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट इमरान खान IKS नाबदाल TV की तरफ से एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेगी। ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप में होगा। ये कोर्स जो है YouTube चैनल से मुतल्लिक है। आप लोग या वो लोग जो YouTube के चैनल के मुतालिक नहीं जानते और वो चाहते हैं कि वो भी अपना एक चैनल बनाएं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के आमिल है। और उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के आमिल है जिन लोगों ने अपना YouTube चैनल बनाया और वो नहीं जानते कि अब हम आगे जाके क्या करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर मेरा चैनल IKS नाबदाल TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि गूगल के अकाउंट से लेकर YouTube चैनल बनने तक YouTube चैनल की सेटिंग कैसे की जाती है, YouTube चैनल के लिए चैनल आर्ट्स कैसे बनाया जाता है, वो चैनल आर्ट मोबाइल पे कैसे बनाया जाता है और वो ही चैनल आर्ट PC पे कैसे बनाया जाता है, उसके बाद थंबनेल कैसे बनाई जाती है, उसके बाद YouTube की छोटी से छोटी सेटिंग और बड़ी से बड़ी सेटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, टैग कैसे लगाने हैं, उसके अलावा लोगो कैसे आपने तैयार करनी है अपने चैनल के लिए, इंट्रो वीडियो कैसे बनानी है, इंट्रो बटन कैसे बनाना है और उसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें आपको बताई जाएगी। वीडियो एडिट कैसे करनी है, वीडियो मोबाइल से कैसे एडिट करनी है और वीडियो आपने अपने PC में कैसे एडिट कर, वीडियो में मोबाइल प्लस PC दोनों तरफ से आपको वीडियो एडिट, थंबनेल, चैनल आर्ट हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। चैनल के शुरुआत से लेकर चैनल मोनेटाइज तक आपको तमाम मालूमात दी जाएगी। आपने वीडियो कहाँ से लेनी है, वीडियो किस तरह लेनी है, कौन से आपने पिक्चर लेने हैं, कौन से नहीं लेने, हर चीज़ के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मालूमात इस कोर्स में आपको बताई जाएगी। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वीडियो कैसे बना सकते हैं और आप किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना चैनल नहीं बनाया और आप बनाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे मेन जो बात है वो ये है कि आप किस टॉपिक पर अपना चैनल बनाएंगे। कुकिंग के लिए बनाएंगे, टेक पे बनाएंगे, व्लॉग पे बनाएंगे, इंफॉर्मेशन पे बनाएंगे और इसके अलावा भी बेशुमार है, गेमिंग पे बनाएंगे। आपकी हॉबी क्या है, आप किस टॉपिक पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले चैनल बनाने से पहले आप अपने लिए एक टॉपिक मुंतखब करें। जब आप अपने लिए एक टॉपिक मुंतखब करेंगे तो उस पर चैनल बनाने से पहले काम करें, वीडियो बनाएं ताकि आपको उस काम में कितनी महारत है। जब आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी टॉपिक आपने मुंतखब किया है उस पर आपको महारत है तो आप वो वीडियो YouTube चैनल जब आप बनाते हो उस पर अपलोड करो। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप गेमिंग चैनल बनाएं। ये ना हो कि सिर्फ एक ही गेम को पकड़ के आप बैठ जाए। अक्सर लोगों ने एक ही गेम PUBG को पकड़ा हुआ हो, अरे उसी की वीडियो को अपलोड कर रहा है, ऐसे चैनल कभी नहीं चलेंगे। आप कोई भी नए गेम जो मार्केट में आई है या मौजूद है, इंटरनेशनल लिहाज से है, आप उस पर वीडियो बनाओ, वो गेम खेलो, उसकी वीडियो बनाओ, बाकायदा खूबसूरत आवाज़ में अपनी महारत के साथ वो वीडियो अपलोड करो। अगर आप कुक में एक्सपर्ट हो तो आप कुक का चैनल बनाओ और उसकी वीडियो अपलोड करो। कि अगर आप टेक में महारत रखते हो तो टेक की बनाओ। अगर आप व्लॉग यानी आगे पीछे इंफॉर्मेशन रखते हो तो आप व्लॉग की वीडियो बनाएं। अगर आप इंफॉर्मेशन रखते हैं किसी गाड़ियों के बारे में तो आप गाड़ियों के बारे में चैनल बनाएं, ख़रीद और फ़रोख्त उनकी मालूमात मुख्तलिफ मुताबिक अपना चैनल बनाओ। वीडियो HD क्वालिटी मिसाल के तो फुल होनी चाहिए, ये ना हो कि बीच में थोड़ी सी वीडियो लगी हो, दोनों साइड आपके ब्लैक हो। कोशिश करें जो वीडियो भी हो आपकी फुल हो, वॉइस आपका अपना हो।
آپ مہربانی کر کے دوسرے جو ریوز ویڈیو ہے اس سے بچیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے کانٹیکٹ منتخب کریں گے۔ جب آپ کانٹیکٹ منتخب کریں گے تو اسی لحاظ سے آپ نے اپنا چینل بنانا ہے اور اسی ٹاپک پہ آپ نے اپنے ساری ویڈیو بنانی ہے اور اچھے سے اچھی ویڈیو بنانی ہے، منفرد انداز میں بنانی ہے، منفرد سٹائل سے بنانی ہے، کیونکہ جب دوسروں کی نقل کرو گے تو وہ چیز تو پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے، تو اس لیے آپ مختلف انداز اپناؤ تو آپ ویڈیو بنائیں۔ اس لیے یہ کورس جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ اس کورس کو مکمل، جتنی بھی اس کی ویڈیو آئے گی ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو ویڈیو بھی میں بناؤں گا پورے پروف کے ساتھ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، موبائل پلس پی سی دونوں سے۔ موبائل کی ویڈیو بھی بنائی جائے گی، یعنی موبائل سے یہ چیز مثال کے طور پر تھمبنیل، چینل آرٹس، انٹرو بٹن، اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹیگ، ڈسکرپشن، بے شمار چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے سبسکرائبر کیسے بڑھانے ہیں، آپ نے اپنے ویوز کیسے لانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو مین چیز ہے، سبسکرائبر تو پھر بھی بڑھ جاتے ہیں، سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے ٹائمنگ واچ۔ آپ نے وہ ٹائمنگ واچ کیسے پوری کرنی ہے، کیونکہ اکثر ایک کمپیوٹر سے جب آپ پوری کرتے ہو تو اس کو بھی یوٹیوب والے کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی مکمل طریقہ میں بتاؤں گا، آپ خود ہی اپنا جو ہے ٹائم واچ پورا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کورس کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کورس کی ویڈیو کل سے آنے شروع ہو جائے گی، تو ایک 1 بائی 1 ویڈیو آئیں گی، تو آپ مہربانی کر تمام ویڈیو تفصیل سے دیکھیں۔ یہ آپ کے لیے بے حد مفید ہے، ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنا چینل بنایا لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر کیا کریں گے۔ تو مہربانی کر کے اس کورس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو، کیونکہ اکثر یوٹیوبر ہے جو موبائل پہ کام کر رہے ہیں اور مکمل آپ کو انفارمیشن نہیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس کورس میں آپ کو گوگل اکاؤنٹ سے لے کر یوٹیوب چینل بننے تک چینل کے تمام سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، ٹیگ، ڈسکرپشن، تھمبنیل، اور سب سے پہلے چینل کو آپ نے ویریفائی کیسے کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ چینل ویریفائی کرنا کیسے ہے۔ چینل ویریفائی کرنے کا طریقہ، اس کے بعد موبائل میں جو ایپس یوز ہوتے ہیں چینل کے متعلق تمام ایپس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کمپیوٹر میں آپ کس طرح سے ویڈیو ایڈٹ کرو گے، کون سے ایپ سے کرو گے، اور اکثر ایپ پہ واٹر مارک آتا ہے وہ آپ فری میں ہٹا بھی سکتے ہو، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ موبائل پہ یا کمپیوٹر میں آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کیسے کرو گے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شمار اور مزید معلومات آپ کو بتائی جائے گی جو آپ کی ویڈیو کے لیے کوالٹی کے لیے، وائس کوالٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے بعد جو نئی ویڈیو آئیں گی کورس کی 1 بائی 1 وہ بھی آپ لازمی دیکھیں۔